एते राति रे जने स्त्री लोक घर कबाट खोली सारिला परे जदि जने बाहर लोक ताको पचारे आपण किए धरी नबाक हम ता मुंड दोष अच्छी जातु जातु आपण बोधे भूल एठी चली आछंती मु कोन सतरे आउ का घर पसि आसिल ना कोन नाई तो एटा तो आम घर अरे पुणी कौन है आपण कौन भद्रामी जानी ना चिन्हा नहीं जना नहीं एमती राति अधर अन्य जन घर डिस्टर्ब करा माने कौन अच्छा ठीक अच्छे मु भद्रामी जानी आपन टिके भितरु जाई घर मुरे भी डाकले काहे डाकिबी मु कोन आपण ऑर्डर ले न होइतले आउ कौन हेतियो बोली भाबुछु भाई तमे तमे तो घरे अछ ताहले एटा तो आम घर आउ ए नारी नेत्री जन को किए जे मत अध घंटा ला बाहर छिड़ा करे कि नाके दम कर साइलेनी अरे बुका ये तो भाउज आज टू ए घरे नारी रो आविर्भाव सतरे हाँ अरे वाह केडे बड़ा खुशी खबरटा सुनेल मो भाई आज ठू खाली घर उठिबा पड़िबा उठिबा हां हेले भाई एक कथा हिटलर जानि चंती ता हिटलर किए ए घर भीतर अच्छा हेले हिटलर के जानि न हम बापा तमर तो भारी साहस तमे मो ससुर को मोरी आगे एमती कहबा अरे वाह घरे पशु पशु ससुर को योग्य बहु भी हे गलानी से कथा परे आगे कहो एते राति जाके बाहर तमे कोन करथुला कौन करथुलु मु घरे पशुनु न पशुनु मो पर ट्यूशन आरंभ हे गलानी भाई मो बेड़ा बुडीला बोथे नारी रो आविर्भाव अच्छा हो कहूची आज्ञा आम कॉलेज रो एनुअल फंक्शन पे अरेंजमेंट चलथिला ड्रामा रिहर्सल चलथिला हेले एते की मन रख रात रे लेट रे फेरबा मना से जे होना काई की तब आज्ञा शिरोधार्य भाविश्री सतरे ए घरे नारी को प्रवेश निषेधटा ठीक थिला नारी रो आविर्भाव बापा चा चा मु तो तुमको चा आने ऑर्डर देने थी एटा घर बापा एटी काहाको की काम करबा को हुए सेटा ठीक ही सारी थाए किए कौन से ऑर्डर को अपेक्षा करेनी सब घर समान नुह प्रत्येक मनुष्यर चेहरा जमती अलगा प्रत्येक घर चलनी भी ठीक सेमती अलगा हुए तो आपन को कथा ठीक ही पारे किंतु निहाती कम रे गोटे घर पे जो जो काम करबा को पड़े से गुडा तो सबुठी समान रांधी बाड़ी खुएबा प्रत्येक भोर कर्तव्य भीतर गोटिए नियंतु चा नियंतु रुआ निया ए टंका घर तो आमर चा हुए नी बाहर चा पीले मत टंका दबाक पड़े खाली सेतिक नुह घरे जो तुम रंधा बड़ा कर मो पे चाउल पकाओ ता दाम भी तुमको नबाक पड़िबो हसिल ताहले ए घरर चलनी एया ससुर भोर संपर्क को पैसा पत्र दे हिसाब करा जाए जो लोग जीवन सारा पुओ मानक संपर्क को पैसा रे हिसाब करी आछी ता पे एटा किछि नुआ कथा नुह ठीक अच्छे टंका मु नेबी किंतु चार दाम 10 टंका नुहे कि मो पाखरे चेंज भी नहीं मो पाखरे भी चेंज नहीं बाकी जो 8 टंका रहबो सेटा धन्य तमर बक्सिस नियो पुणी हसिला हसिले एथि पई जे अंधारी मुलकर अबुजा राजा बोले गोटे गप मोर मने पड़ी गला राजा का आदेश रे दिन हरे लोक माने सुअंती आउ राति रे काम करती व्हाट डू यू मीन आपण गुरुजन आपण को माने बुझेबार अधिकार मोर नाही तेबे ए घरर चलनी मते बदलबा पई पड़िबो ए कथा मु बेस बुझी पारिछि तेरे जोर प्रेस अध घंटा चा कपटा धरी तुम एपट सेपट होच मो चा तम पाई तमे कोन चा पाई मते ऑर्डर देइछ ना एडवांस पेमेंट करिछ ये घरे चा पीवा पई तुमको भी पेमेंट दो पड़िबो हां
ନିଶ୍ଚୟ ତମେ ତ ଏ ନିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ଆଗରୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ଅଛ ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କଣ ଅଛି ତାମାନେ ହିଟଲରଙ୍କର ସବୁ ନିୟମ ତମେ ଜାଣି ସାରିଲଣି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଭାବିଥିଲି କଣ ଭାବିଥିଲ ତମେ ଭାବିଥିଲ ନୂଆ ଭାଉଜ ଆସିବ ଚା କପ୍ ଧରି ନିଦରୁ ଉଠେଇଦବ ସରାଗ କରି ଖାଇବାକୁ ବାଢିଦବ କରେକ୍ଟ एकथा ମୁଁ କେବଳ ଭାବେନି ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଦିଅର ମାନେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏମିତି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥାନ୍ତି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଲଗା ଏଠି ପଇସା ଦେଲେ ଚା ମିଳିବ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ଏ ଘରର ମୁରବୀ ଏ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏ ଚା କପଟା ଥଣ୍ଡା ହେବା ଆଗରୁ ତମେ କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହଁ ତମର ଯଦି ଇଚ୍ଛା ତମେ ପିଇ ପାର କିନ୍ତୁ ଚା କପର ପାଉଣା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି ଅବଶ୍ୟ ଏନେ ଯଦି ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପରେ ଦେଲେ ଚଳିବ ବାକି ରଖିଲେ ମୋର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ଏ ଶଳା ଲଙ୍କାରେ ଯିଏ ପାଦ ଦେଲା ସିଏ ବି ଅସୁର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଅଜିତର ବୋଉ ଆସି ତମର ହଇଚଇ ଆରମ୍ଭ କରି ସାରିଲାଣି କି ବୋଉ ସିଏ ମନ୍ଦିରରେ ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଦେଲେ ସେ କଣ ଘରର ବୋଉ ହେଇଗଲା ସେମାନଙ୍କ ଦୋଷ କାହିଁ ଦଉଛ ଅଜିତ ଚାକିରି କରିବା ଆଜିକି 5-6 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ବୟସ ବି କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆମ ସୁରେଶର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ 32-33 ଚାଲିବଣି ତମେ ତ ତା ବାହାଘର କଥା ଉଠେଇଲନି ସେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ବାହା ହେଇଗଲା ଏଥିରେ ତା ଦୋଷ କୋଉଠି ରହିଲା ସେମିତି କହିବନି ଯଦୁ ତମେ ପରା ଦିଦିଟା ପୁଅକୁ ବାହା ଦେଇଛ ତମେ ବୁଝୁନଥିବ କି ବୁଝିଲ ସବୁ ପୁଅ ବୋଉ ନିଜ ଫାଇଦାରେ ଅଛନ୍ତି କେଶବ ଏ 2 କପ୍ ଚା ମୋ ନାଁ ଲେଖିଦବ ହଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ ପୁଅ ବୋଉଙ୍କ କଥା କହୁଥିଲ ଟି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବେ ଘରର ଭଲ ପାଇଁ କହିବେ କି ଭଲ ହୋ ହେଁ? ତମ ବଡ ପୁଅ ସୁରେଶର କଥା ରହୁନ ସେ ପରା କହୁଛି ଗାଁର ଜମିବାଡି ସବୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇ ସହରରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଆଚ୍ଛା ତମେ କହିଲ କୋଉ ଲୋକ 7 ପୁରୁଷର ଭିଟାମାଟିକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେବା ପାଇଁ କହିବ କାଇଁ ବାହା ଆଗରୁ ତ ସେମିତିଆ କଥା କହୁନଥିଲା ତା କଥା ଛାଡ଼ିଦିଅ ତମ ସାନ ପୁଅ କଥା ନିଅ ପରେଶର ସିଏ ପରା ବାହା ହେଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ରହୁଛି ବୁଝିଲ ଇଏ ସବୁ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ କାରସାଦି ଘରକୁ ଆସିଲା ମାତ୍ରେ ଘରଟାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ ଆରେ ମୁଁ କଣ ଖାଲିଟାରେ ଯାଇ ମୋ ପୁଅ ଗୁଡାକୁ ବାହା ଦଉନଥିଲି ଖାଲି ଅଜିତଟା ସିନା ବାଟ ଉଡା ହେଇଗଲା ଛାଡ ହୋ ଆରେ ନିରଞ୍ଜନ ଶୁଣ